ये साइड रे गोटे खोल भाया अच्छी केते गभीर एटा कहीं कहे तलू आसिली पाखापाखि 180-200 पाहाच चढ़ी आस जी आसी से ही जानी देखु माँकर मस्तक नाही छिन्न मस्ता मुहर पानी भी बाहर व्यवस्था शिवंकर नटराजेश्वर तांडव बेलर दृश्य 22टी पाहाच अच्छी आउ से 22 पाहाच रे लिखाई 1 रे गर्व 2 रे अहंकार 3 रे द्वेष राग घृणा मिथ्या इठी चारिपटे बड़ बड़ पत्थर केते बड़ पत्थर देखो दुईटा जाक पत्थर कोरड़ मध्य कौ टाइप सुड़ंग बर्तमान मुझे सुड़ंग भितर चली माने आप देखु कौ टाइप दृश्य अच्छी कोरड़ भितर बाहरिकी मु बर्तमान चली मुंडियाटा पहाड़टा ऊपर को देख बहुत उंचा पहाड़ अच्छी मुंडिया ऊपर को पहुँचीगला ये गोटे दृश्य आपको देखा मिल सुंदर दृश्यटे देखा मिल देखिपर। नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आशा करे आपण मैंने समस्ते भलर थे दर्शक बंधु आज मुझे जगह को जाऊँगी जहाँकि बहुत फेमस जगह जोटि कि आपण मैंने तो निश्चिंत दिने ना दिने केबे ना केबे जेकोसी मंदिर जाऊे जमी महादेव का मंदिर कि लक्ष्मी का मंदिर कि जगन्नाथ का मंदिर कि श्रीकृष्ण का मंदिर किंतु आज जो जगह आम जाऊे से जगार आप सबू ठाकुर को पाइबे माने 33 कोटी देवता को से जगार पाइबे ता सहित से जगहटी एक साधारण जगार नहीं सेटा एक पहाड़ उपरे बा मुंडिया उपरे अवस्थित आउ से जगार आउरी गोटे विशेषत्व होची से जगार बहुत प्रकार सुड़ंग मध्य अच्छी जहाँ मु शुणा पाई एवं से सुड़ंग भितर रास्ता देखी गले आमे माँ कनक दुर्गा पाखे पहुँचा जी कि पातालू बाहरी तो ये सब जिनस शुणिला बेलू बहुत माने मनरे उत्कंठा आसूची लोके कहती से जगहटी को थरे गले आउ फेरिक आसवाक जमार इच्छा हुए तो दर्शक बंधु से आज मुझे चली से जगहटी को आपण मान मन क्वेश्चन आसुव से जगहटी कौटी दर्शक बंधु से जगहटी आम नयागढ़ जिलार खंडपड़ा ब्लॉक अंडर थिबा मर्दराजपुर ग्राम पाखे अच्छी जहाँकि मर्दराजपुर मुंडिया पहाड़ ना बहुत फेमस तेणु चलतु जावा से जगहटी को आउ हाँ आपण मैंने जदि से जगहटी को जीवाक चाहूँगी ताहले मो रास्ता बतई दूची आपण राजधानी भुवनेश्वर जदि जीवे खोर्धा देकरी भी जाइपारे और बांकी पटे भी रास्ता अच्छी आपण जदि भुवनेश्वर खोर्धा देकी जीवे पाखापाखि 80 ରୁ 90 किलोमीटर आसब आपण जदि कटक रु जाउचंदी बांकी देकरी सेटा 80 ରୁ 90 किलोमीटर मध्य आसब तेणु जेहेतु मोर आज बांकी पाखे टे काम अच्छी तो मुझे बांकी देकरी आज चली से जगहटी को तो चलतु जावा आउ देखा से ऐतिहासिक जगह जोटि कि 33 कोटी देवता अच्छा बहुत प्रकार पहाड़ सुड़ंग अच्छी मुंडिया अच्छी ये सबू जिनस देखा भिडियोटी बहुत जबरदस्त हम जमा आधार पड़ातुनि पूरा फुल देखु आउ हाँ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु बेल लाइक बटन दबाइबा जमा ही भूलु। तो दर्शक बंधु देखिपारे ये जो फूल गुड़ाक धला धला फूल एटार ना कहूँ काशतंडी फूल देखंतु ये कितनी सारा होती काशतंडी फूल माने जुआड़े देखिए आपण आखि पाइब सियाड़े खाली काशतंडी फूल ठीक वर्षा ऋतु छाड़िबा समय पर यही काशतंडी फूलटी फुटे आउ कथार अच्छी ये काशतंडी फूल फुटिला पर ही माँ दुर्गा विराजमान हुअंती तो बहुत सुंदर लगुच ये दृश्यटी। तो दर्शक बंधु देखिपारे ये लिखाई 10 पला आउ 57 किलोमीटर कंटिलो आउ 17 किलोमीटर एपटे मुझे आपको गोटे सुंदर जिनस देखो देखो से जो पहाड़ उपरे जो देखुं मंदिर आमर फतेगढ़ राम मंदिर पूरा पहाड़र टॉप रे अच्छी यापर मुझे गोटे डिटेल्स वीडियो करी मो चैनल रे अच्छी आपण मैंने जाइए देखिपारे। आज्ञा भाईना जो मर्दराजपुर जो आमर मंदिर अच्छी मुंडिया मंदिर सेटा कौ पटे रास्ता कहले जी अल्प दुकान पछपटे रास्ता अच्छी हाँ देखिए लिखाई मुंडिया हनुमान पीठ मुक्ति क्षेत्र मर्दराजपुर यहीपटे आम जा बाँ पटू ओडिशा पर्यटन क्षेत्र यहीपटे अलरेडी चिन्ह दिखाई। तो बंधु फाइनाली मु पहुँची गली आज आम डेस्टिनेशन जो गोटे कि ऊपर अच्छी आम ऊपर को जावा बट ये दुटा ऑप्शन अच्छी माने आप चाहिए यहीपटे आगे अच्छी बाइक नहीं कि ऊपर को जापरेंगे एपटे पाहाच अच्छी जापरेंगे तो आम पाहाच पटे जा श्री मुंडिया हनुमान पीठ मुक्ति क्षेत्र मर्दराजपुर ये लिखाई 4000 वर्षर पुराणा प्रसिद्ध अच्युतानंद ब्रह्मकल्प मालिका स्मृति
पवित्र पीठ पृथ्वी प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित सामंत चंद्रशेखर का जन्मस्थली पुरातन हनुमान मंदिर सीताकुंड कनक दुर्गा तपस्या पीठ बाबाजी खोल नीलमाधव मंदिर प्रभु श्रीराम लक्ष्मण सीता स्नान कर रामर सीताकुंड भी गोटे अच्छी एवं मामू भणजा पत्थर खोलर शांतिवन में माँ कनक दुर्गा भी अच्छा ये बड़ बड़ अक्षर लिखाई मुंडिया हनुमान मंदिर निमंते गाड़ी पार्किंग 2 व्हीलर लगी 10 टंका आ बड़ गाड़ी लगी 70 टंका। तो चलतु जा दर्शक बंधु तलु तो सब इंस्ट्रक्शन हरिका पढ़ी बर्तमान मु चली उपरकू यही भाया पाहाच उपरकू जावाक एक्चुअली बाइक जावाक सेपटे रास्ता अच्छी बट मु चाहिए कि यहीपटे जावा आम सबूक एक्सप्लोर करी जावा बहुत फेमस जगह बहुत पुरातन ऐतिहासिक जगह आमर ओडिया संस्कृति साहित्य सहित ये बहुत जुड़ित अच्छी मैं आसी पहुँचली ये जेहेतु यहाँ हनुमान मुंडिया आप प्रथम दर्शन करेंगे हनुमान गोटे केते बड़ मूर्ति पाखापाखि 20 ରୁ 25 फुट उंचा मूर्ति अच्छी ये हूँ महर्षि वाल्मीकि आपण मैंने जानिथिबे जे जेतेबेले रामायण टाइम रे माने रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण वनवास जाइतिले से वनवास थिबा समय रे बहुत लोकन को जो माने अभिशाप्त थिले से मानको उद्धार करथिले सेथि मध्यरु महर्षि वाल्मीकि अछंती आउ भक्त सबरी आपण तो जानिथिबे जो कोली खाइबा को दउतिले रामचंद्र को चाखिकिरी ये होचंदी सेही भक्त सबरी सीता अनुसया आउ एपटे अछंती अहल्या आउ ठीक ये सामने अछंती भगवान रामचंद्र माता सीता लक्ष्मणकर गोटे प्रतिमूर्ति अच्छी ता सहित सेठी शबर जड़े अच्छा आउ बोईतटे भी अच्छी माने बहुत सुंदर फील होची माने प्रकृति देखंतु ये कौन से मंदिर नुहे ठीक पहाड़ उपरे पत्थर उपरे एटा बनाई चारिपटे गछ गुड़ा अच्छी लिंब गछ ओस्त गछ जामुकोली गछ पछ अच्छी तो फील होची जेमती सतरे आमे रामायण जुग को गला भाया लगुच दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपारे मुझे तलू आसिली पाखापाखि 180-200 पाहाच चढ़ी आसीगले जेहेतु यहाँ मुंडिया उपर आउ यही जगटी 133 कोटी देवादेवी अच्छा तो आहरी आग को आम जा चलतु 22टी पाहाच अच्छी आउ से 22 पाहाच जीवनर माने बहुत किसी जिनस लेखा अच्छी जो लेखाई 1 रे गर्व 2 रे अहंकार 3 रे द्वेष राग अज्ञान निंदा क्रोध घृणा मिथ्या कपट पशुता ईर्षा अवमाया हिंसा लोभ संचय पंजीकरण उत्कंठा मैथुन काम शोक संभोग यही 22 पाहाचरे 22टी तत्व लिखा अच्छी जहाँ को जदि आम दूर करवा आंकु पाइपर आंकु पाइबाक हेले बा विष्णु को पाइबाक हेले यही 22टी जिनस को त्याग करने पड़ो जोटा कि पाहाचरे अलरेडी लिखा अच्छी सब बंधु बर्तमान मुझे पहुँचली यही जगार ये अच्छा श्री त्रिनाथ देवाय नमो नमो माने एपटे अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एपटे अच्छा श्री नृसिंह विष्णुंकर जो नृसिंह अवतार गोटे ये विग्रह अच्छी एपटे अच्छा लक्ष्मी नारायण गोटे विग्रह पाहाच पखापाखि 30-40 पाहाच चढ़ी मुझे जगह आसी पहुँचली ये लिखाई चप्पल तले रखु मुंडिया हनुमान रघुनाथ एवं शिव मंदिर को ये रास्ता अच्छी आप देखु पूरा पत्थर कोरड़ भितर ये माँ संतोषी अच्छा आउ ठीक से पाखरे माँ सरस्वती भी गोटे विग्रह अच्छी आउ ये खास हूँ देखो यहाँ कौन से मंदिर भितर नहीं पूरा ओपन अच्छी ठीक पत्थर कोरड़ भितर अच्छी ये होचंती शनिश्चर देवाय तो शनि ठाकुर गोटे विग्रह अच्छी जेहेतु आज शनिवार तो ये गोटे प्रणाम करुँची हे प्रभु शनिश्चरम देवाय नमो नमः तो आपण आसिले शनि ठाकुर को दर्शन करें एपटे अच्छा माँ महामाया गोटे प्रतिमूर्ति एपटे बहुत सुंदर भावे गणेशंकर गोटे सुंदर भव्य मूर्तिटे अच्छी दर्शक बंधु
এই জায়গার ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେଉଁ ଗୋଟାକି ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଆଉ ବହୁତ ରହସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାରିପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, କେତେ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 50-60 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା ପଥର, ଆଖି ପାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଏପଟେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ପଥରର କୋରଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପୀଠଙ୍କୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ଗଛ ଆଉ ଠିକ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଥର କୋରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ 10ରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବାକୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି କରାହେଇଛି ତ ଯେହେତୁ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆସି ବାହାରିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ଥିଲା ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକି ପୂଜା ପାଉଛି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଭୁଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ନନା କହୁଥିଲେ, ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ବା ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ ବନିଛି, ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଏଠି ଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେମାନେ ଶଙ୍ଖା, ଗୋଟା ଗୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା କାଳୀ। ଏପଟେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାଳୀ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଥିବେ, ମହାଦେବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ମା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ପଥର କୋରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି। ଉପରକୁ ଆହୁରି ପାହାଚ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥର, ସେ ପାହାଡ଼, ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ର ପଥର, ଯାହା ତୁମଙ୍କ ପରିବେଶକୁ କଳୁଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉପରେ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏପଟେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ଏ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ବନା ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା ବନଦୁର୍ଗା, ଏ ଆବିର୍ଭାବ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରେଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତେ ମନେ, ଜଗତର କଣ୍ଠ ପରମାଚାରରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର, ଆଉ ଚାରିପଟେ ପଥର, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ବା ପଥର କୋରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାତା କନକ ଦୁର୍ଗା ପୀଠରେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମାଙ୍କର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମା, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା କାତ୍ୟାୟନୀ, ମା କାଳରାତ୍ରି, ମା ମହାଗୌରୀ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିଦାତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପଥର କୋରଡ଼ର ଠିକ୍ ତଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମାଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି। ବିଦ୍ଧି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଆଉ ଏପଟେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ରୌଦ୍ର ରୂପ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ସେଇ ପଥର କୋରଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଅସୁରକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ପାଖାପାଖି 30ରୁ 35 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଜାଗାଟି। ଆଉ ଏପଟେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର,
ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଗୋଟେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅଛି। ଏଠି ରାମ ଥିବେ ତ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପିତ୍ତଳରେ ବହୁତ ସାରା ସାପ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବା ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ଅଛି 33 କୋଟି ଦେବତା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁଥି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ମହାକାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏପଟେ ମା କାଳୀଙ୍କର, ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ତିନି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏପଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନା ହେଇଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏଇ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମନମୁଗ୍ଧକର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ତଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ପାଇବେ। ମାନେ ଦୂର ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲମ୍ବି ଲମ୍ବିକି ଅଛି ପାହାଡ଼। ଆଉ ଛୋଟ ଗାଁଟି ବି ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର। ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ରାଜଧାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସିବ। କଟକରୁ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ସବ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆର ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ମୁଁ ତଳୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ଗାଁ ଅଛି, ଦୂର ଦୂରରେ ତ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ା ଅଛି, ଏଠି ବି ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ତାରା, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ଷୋଡ଼ଶୀ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ନାହିଁ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ଆଉ ମା ଭୈରବୀ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ଧୂମାବତୀ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ମାତଙ୍ଗୀ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀ, ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ବିମଳା, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ଗାୟତ୍ରୀ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା କମଳା, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଋଷି ଜନକ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ, ଏପଟେ ଅତ୍ରି, ଋଷି ଶୁଙ୍ଗ, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଋଷି ରହିଲେ, ଏ ସପ୍ତ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେମିତିକି ଜନକ, ଭରଦ୍ୱାଜ, ଅତ୍ରି, ଋଷିଶୃଙ୍ଗ, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ମାନେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାଟି କେତେ ଭବ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହିଁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏପଟେ ତିନିଟି ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ହନୁମାନ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଲା। ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗାଟିକି କୁହାଯାଏ 33 କୋଟି ଦେବତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଫିଲ୍ ବି ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଗଳି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ଟି ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ
रही भी पारिबे यात्री निवास मध्य कराई सुंदर भावे। दर्शक बंधु देखिपारे ये गोटे सीताकुंड अच्छी जोटा तले मैम पढ़ुले भाईना कहवा मुताबक ये पानीटी मन को मन झरुची आटा हूँ झर पानी आई साइड रे गोटे खोल भाया अच्छी केते गभीर एटा कहीं कहीपर ना कौन भाईना बहुत गभीर ना कि पानी सब ये थाए। तो दर्शक बंधु एपटे देखिपारे ये होती सूर्यदेव ठीक पूर्व को अनेक अच्छा एपटे हूँ पूर्व ये जो पहाड़ देखा एपटे पूर्व एपटे सूर्यदेव अच्छा माने मु बहुत मंदिर जाइए सूर्यदेव को मंदिर माने मूर्ति बोधे मुझे कौटी देखनी कोणार्क को छाड़देला कोणार्क तो भांगी जाइए जना पड़ूनी आउ नाही लेखा अच्छी निबंध कार्य लगी 600 टंका और विवाह कार्य लगी 1000 टंका कल्याण मंडप लगी 500 मानसिक कार्य लगी 200 सांस्कृतिक कार्यक्रम जदि करेंगे ये 500 टंका ये रसीद भी आप काटिकी नहीं पारे। दर्शक बंधु ये देखिपारे ये लिखाई नटराजेश्वर शिव तांडव आईपटे देखु सुंदर भाव गोटे हाथी केमती मुह कर मुहर पानी भी बाहर व्यवस्था अच्छी। एठी देखु कार्तिक आउ गणेश एपटे माँ पार्वती उपरे महादेव अच्छा जी कि नटराज बेसरे अच्छा बर्तमान बा शिव तांडव रूप अच्छा लिंग भी अच्छी प्लस ये नागदेवता भी अच्छा सामने नंदी भृंगी अच्छा माने मूर्ति को देखिले बहुत आश्चर्य अद्भुत लगुच। यहाँ हूँ शिवंकर नटराजेश्वर तांडव बेलर दृश्य तारी साइड रे गौतम बुद्धंकर बहुत सुंदर भव्य मूर्ति अच्छी। गौतम बुद्धंक बाणी जीवन दुखमय दुखर कारण कामना कामनार विनाश रे दुखर विनाश निर्वाण प्राप्ति बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि। तो आप आसिले ये सब पढ़ी पारे बुद्धदेवंकर बाणी ये अच्छी। सब बंधु देखिपारे एपटे गोटे पुष्करिणी बा पोखरी टाइप कराई जोटि कि श्रीकृष्ण कालंदी नाग उपर अच्छा विराजमान एपटे पानी फाणी अच्छी बहुत सारा कईच अच्छा ये और देखिपारे बहुत सारा कईच पाखापाखि मुझे 1 2 3 4 5 6टी कईच ये देखी सारे। एपटे देखिए अर्जुनकर जो तीर मारुले स्वयंवर समय गोटे दृश्य अच्छी एपटे सब बसी कर्ण शकुनी जरासंध शिशुपाल मंत्री परी द्रुपद ये अच्छा द्रौपदी आ दुर्योधन एपटे अच्छा एपटे श्रीकृष्ण अच्छा आउ अर्जुन जो मत्स्य आखि को तीर मारे बेले दृश्यटी बा प्रतिबिंबटी ये प्रतिफलन कराई पानी की देखिकी अर्जुन से उपरे मत्स्य को मारला भाया ये अच्छा बहुत सुंदर भाव यहाँ बनाई आपण मैंने आसिले गुड़ा सब देखिपारे। चली यही मुंडियाटा पहाड़टा ऊपर को देखो बहुत बढ़िया भाव आप जापरे बहुत उंचा पहाड़ अच्छी आप भाविनी जे छोट अच्छी आसिले चलिकी जावाक पड़ो। वर्षा दिने भी गोड़ ताती जाऊँ देखो दर्शक बंधु ऑलरेडी से मुंडिया ऊपर को पहुँचीगला ये गोटे दृश्य आपको देखा मिल सुंदर दृश्यटे देखा मिल देखिपारे। तो दर्शक बंधु यहाँ थी मोर आज एक छोट वीडियो जो गोटा कि आमर मर्दराजपुर हनुमान मुंडिया उपर जो कि 33 कोटी देवादेवी रही तो बहुत सुंदर जगह भव्य जगह ऐतिहासिक जगह आपड़ आसिले पूरा प्रकृति भितर रहा भाया लगे। वीडियोटी भल लगी जल्दी जल्दी लाइक करदे और चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलबेनि। पुणी देखा मोर आउ एक वीडियो नुआ रूप नुआ जगार से पर्यंत नमस्कार जय जगन्नाथ।